cara tiyang sufi fake fayah dibuhu syai'un. Sampai nak ngaji teng hikam kan ngoten. Fake faistadallu bihi, fake faistadallu bi asarihi alaihi wa huwa dzahirun fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu lebih jelas ketimbang sesuatu? Sesuatu ini ada semua itu faktor Allah. Bagaimana mungkin sesuatu ini lebih jelas ketimbang Allah? Jadi Allah itu az-zahir, sangat jelas. Dene kira pati jelas ya kena mahjub, dene kena apa? Al-batin ingkang batin, manane ingkang bersemayam. Mesti bersemayam fi kulli qalbil mukmin. Al-wali ingkang mencintai. Nggih. Jadi Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Berarti kayak kita ini dicintai Allah, karena ciri utama dicintai Allah itu ada proses dikeluarkan minadz zulumat, dari kesesatan ilan. Tapi nak teng Jawa wali itu salah kaprah. Wali ngonteni wong sing sempurna. Nak sempurna sing tepakan apik ra apa-apa, kadang duwe wong aneh ngono napa? Wong aneh nyentrik wis darani napa? Wali payah. Sing bener wali wong bener ya wali kabeh. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu napa? Yattaqun. Angger wong bener ge wali. Ora usah ngenteni wong aneh-aneh. Sampeyan kudu yakin. Sampean kabeh wali. Ya cuma levelnya mungkin kelas mene gua mbok tengah sok ae wali. Maksudnya wali kita bukan karena kita cinta Allah secara benar, enggak. Allah itu mencintai kita. Ya, Allah lah yang mencintai kita. Karena Allah itu al-wadud, al-wali yang mudah mencintai. Kenapa Allah mudah mencintai? Ngendikane Kanjeng Nabi, kowe nak nyembah Allah mbek mlaku, Allah nampa mbek mlayu. Kan ngoten to nggih. Man taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi sibran. Pokoke Allah lebih cepat. Waman atani yamsi ataitu harwalatan. Wong ape salat kok melaku, aku awalku nampa mbek melayu. Jadi Allah selalu lebih baik dari kita. Ya, selalu lebih baik dari kita. Misalnya manja bil hasanati falahu asru amsalih. Nglakoni amal apik sitok dibales pinten? 10. Paham nggih? Kowe sedekah sithik dibales akeh. Ngendikane pangeran teng hadis qudsi wa man atani yamsi ataituhu harwalatan. Kowe nak sowan aku mlaku, aku oleh nampa mbek napa? Mlayu. Saking sayangi Allah ning kawula. Tapi kita kadang-kadang kan kena hijab. Mulane naudzubillah, jangan sampai hidup kita ini kena napa? Hijab. Misalnya kados kula ngaji ngeten iki kan sing kula ulangno Quran, kudune karena cinta Allah. Ora kok malah kena hijab. Seneng wong ora jelas-jelas ngene iki. Wah, akhirnya gampang dua makhluk gaib semua dikirim no pangeran ngaji diulang mbak asal usule piye mbok ora roh paham muga sepuro pangeran al walidzat sing mencintai nggih al muta'al zat sing agung al baru zat sing apik at-tawwab lha niki bukti niki zat sing maringi tobat. Jadi kalaupun kita tobat itu ya karena Allah menghendaki kita dikasih napa tobat. Al-muntaki mudat sing nyiksa, termasuk nyiksa tiang sing cara mencintai Allah setengah-setengah ini bu dihilangkan halawatul munajat. Misalnya kita wong soleh tapi nak wiridan rapati nyaman, itu termasuk siksa, termasuk apa? Siksa. Ketika Allah teng hadits qudsi, ana wong soleh kok ora nyaman saat wiridan, itu siksaku paling gede. Jadi misalnya ana wong soleh tahajud kok ora isak, kok ora mahabbah, itu termasuk siksane Allah paling gede. Mulane ketika ning hadis suci termasuk siksaku ning para waliku, nak wis munajat ning aku rapati manis gak patinya. Nah, ciri utama wali itu munajat itu menjadi kenyamanan tertinggi. Ya kayak Kanjeng Nabi wa qurratu aini fis shalat. Kula nu gadah wiridan kuwat. Niku kula niteni, wali kelas A, kelas B, kelas C itu diteni. Cara damel redaksi itu beda, nggih. Napa? Beda. Misalnya ngeten, wiridane Sayyid Ali Zainal Abidin, putrane Sayyid Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Niku nak damel wiridan, niku ketara banget. Ambek Allah wis plek tenan niku ketara. Redaksine ketara. Misalnya ngeten redaksine niku, kula niku hafal. Dan saya hafalkan memang. Dan saya tanamkan di hati, tidak sekedar hafal, memang saya tanamkan di hati. Alhamdulillahilladzi hamidani nafsi wastakhlasal hamda li nafsi. Ya, wa radiya bil hamdi syukra. Alhamdulillahilladzi hamida fil kitabi nafsa wastakhlasal hamda li nafsi wa ja'alal hamda dalilan li taati. Kanjeng Nabi ki ngoten, makanya sampean kalau baca hadis-hadis sahih mesti
Kanjeng Nabi kalau pidato niku asna ala Allah bima huwa ahlu. Mesti pertama muji itu Tuhan. Caranya muji kelihatan isek, ora mek ngantuk, ora mek koyo sampean wiridan ra jelas ujunge. Tapi pas muni warzuqna apa saya gak karu. Nabi itu kalau wiridan, sampean tak wari wiridane Nabi itu ketara kalau tingkat gelora cintanya itu tinggi sekali. Misalnya ngeten, Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma la nuqsi sana'an 'alaika anta kama athnata 'ala nafsi. La uqsi sana'an 'alaika. Saya tidak bisa entah berapa harus saya hitung pujian saya kepada engkau. Kama athnata 'ala nafsi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'dar ridha. Lakal hamdu mil samawati wa bil ardi. Langit bumi ku cek cilik. Piye langit ana batese, bumi ana batese. Cek gak trimo Kanjeng Nabi, wa amil umasi tamin saim ba'dum pun bukti napa mawon sing jenengan kersan. Paham ya? Artinya tingkat hironya sadar, wong muji sak beki langit bumi lho cek ngerasa kurang. Cek wa amil umasi tamin saim ba'dum. Lah sampean cara dadi nabi ya paling muji pangeran sak timbo, sak genok. Pancen senenge pas-pasan, Pak. Senenge napa? Pas-pasan. Jadi tingkat spontanitasnya saja menunjukkan bahwa gelora cintanya itu tinggi sekali. Imam Ghazali juga ngoten, saya itu sering belajar Ihya Khatam. Itu tiap faslun di Ihya itu mesti ada alhamdulillah. Dan itu wajah koyo ra sida ngarang, kadang nanti setengah halaman. Jadi misalnya apa ngarang kitab fikih, utawa ngarang kitab-kitab fikih bab najis. Mulai nulis pujian yang Allah itu nganti beberapa halaman. Jadi gamane cara Jawane jazab terus akhirnya lupa yo wasik. Coba sampean delok pujian-pujiane Kanjeng Nabi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu redaksinya at-tahiyat, utai segala kehormatan, at-thayyibat sing suci sing sakal, at-tahiyatut mubarakat sing serba berkah, at-thayyibat sing suci, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu napa lillah. Lihat cara muji Nabi sampean teng hadis-hadis niku. Misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Maha suci ni Allah adada khalqihi sebanyak makhluknya wa zinata arsyihi padha mek pepaes aras wa midada napa kalimat. Jadi tingkat iseknya itu tinggi. Pamane cara wong lagi kasmaran cinta itu muji mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Bahkan Nabi ambek Allah ngoten. Itu namanya al-wadu, al-wali, sama-sama mencintai. Kalau kita kan boten. Jadi pas muji pangeran ngambil ngantuk, tapi pas kepentingan pribadi warzukna dan terera karuan. Jadi maca alhamdulillah rutinitas. Napa mau rutin? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin rutinitas lah pas warzukna sing pokok. Oh gento. Oh pangeran digambar. Paham? Nah, Kanjeng Nabi jelas cara redaksinya itu kelihatan sekali. Kados Sayyid Zainal Abidin, kados Imam Ghazali itu kelihatan sekali. Iseknya itu kelihatan sekali. Termasuk kalau sing kenang niku donga tentang manakib Syaikhul Qadir Jilani. Itu kan ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, terus diulang menjadi manakib ditulis oleh Syekh Berjanji. Ya, Syekh sinten? Berjanji. Niku ngambilnya dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ternyata setelah saya cek secara referensi itu kebanyakan doa di situ itu dari doa teks Sayyid Ali Zainal Abidin, putrane Sayyid Husain. Niku nak donga sing kula kenang niku dan kula apal lah menyen kula niku seneng. Aturoka ya Allah tuhillu a'nakan saat ilaika wa bakat ilaika raqiatan wa sajidatan lati. Mannan minka alaiha ya sayyidi la mannan minna alaika. Jadi setelah beliau cerita, ya Allah, saya tidak pernah melihat Anda, saya tidak pernah terpikir, terbersit sekalipun sedikit pun tidak pernah terbersit bahwa Engkau akan menyiksa orang yang pernah sujud kepada Engkau. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya, ya Allah, bahwa Engkau akan menyiksa mereka yang pernah rukuk kepada Engkau. Raqiatan wa sajidatan ilaihi. Bukan berarti rukuknya kita ini diterima Engkau, tidak ya Allah. Bukan berarti rukuk kita benar, tidak ya Allah. Karena kita yakin, karena itu rahmat Engkau. Laman nan minka alaika ya sayyidi walakin manan minka alaina ya sayyidi. Jadi bukan karena yakin ibadah kita yang benar ya Allah, tapi saya yakin Engkau pasti Maha Pemurah. Jadi kados kula ngene yakin kalau ibadah saya diterima, bukan karena ibadah saya benar ya Allah, tapi karena saya yakin Engkau itu pemaaf, Engkau itu Maha Penerima. Jadi iseknya itu luar. Wah itu kan luar biasa. Jadi kula niku sakniki
apa meneh wis tuwa. Kula nu ora setuwa, becek nama ora setuwa. Mergo kulino lambe ilmu tuwa. Jadi saya itu nyaman dengan wiridan-wiridan sing tingkat iseknya itu tinggi. Paham ya? Tingkat iseknya tinggi. Jadi alhamdulillah sing wakeh kok dongane sak kadar. Kalau ada diwari wiridan sing alhamdulillah sederhana dongane pirang-pirang wae. Iki swasta, cara tingkat waline mesti swasta. Cara klasemen paling papan bawah. Kok redaksine wis ketara, semi materialistik. Paham? Ketara. Mula niteni aromane aurane menapa? Mun kelas-kelas. Wah, anak kelas-kelas saya Zainal Abidin ketara banget. Aturaka ya Allah tuhillu anakan saat ilaika wa bakat ilaika raqiatan wa sajidatan ladika. Itu kan terus kemudian yang dipakai di doa manakib itu. Yang dipakai di doa apa? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbersit melihat engkau mentolo nyiksa tiyang sing nate sujud teng jenengan, nate rukuk teng jenengan. Bukan berarti mereka berhak mendapatkan itu ya Allah. Karena mereka ngamal rukuk sujud boten. Karena rahmat engkau ya Allah. Lamanan minka alika yasid, lamanan minka alika yasidi, walakin manan minka alena yasaidi. Ya kan Nabi kalau ngendikan sampean sekarang ya perhatikan ini ben sampean nggih kenangan kula. Tidak ada doa istighfar yang berdasar karena kita bersopan saat istighfar. Tidak ada doa kita isti'anah karena kita bersopan saat isti'anah. Misalnya kita istighfar, kita mantep di sepuro bukan karena istighfar kita benar. Rabbi fir warham. Kenapa? Wa anta khairul ghafirin. Gusti jenengan nyepuro kula. Mergo jenengan zat sing paling pinter nyepuro. Rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Nah itu kan artinya apa? Saya sebagai ahli Quran sadar betul bahwa dongane Sayyid Zainal Abidin itu berdasar kriteria Quran. Ya Allah kula sepuro. Mergo njaluk sepuro kula bener ndak begitu, tapi kula sepuro mergo jenengan zat sing pinter nyepuro. Kula welasi mergo jenengan khairur rahimin. Paham ya? Paling pinter ngerahmat. Artinya Rabbi fir warham bukan karena kita benar, tapi wa anta khairur rahimin, wa anta khairul ghafir. Masalah rezeki juga gitu, bukan karena kita pantas sugih gitu, atau pantas mendapatkan itu, wa anta khairur rezeki. Nah itu hebatnya Imam. Nah itu kemudian beliau dikemas dalam doa-doa pribadi beliau, termasuk aturaqatu hillu a'naqon saat ilaika wa bakat ilaika roki atau wasajidatan ladan. Manan minka alaika ya sayyidi, la manan minna alaika. Bukan keharusan karena saya berhak menuntut engkau ya Allah, tapi engkaulah zat yang terbaik yang mewajibkan pada diri engkau untuk berbuat baik. Iku podo mbek Quran kataba ala nafsihir rahmah, karena dari awal Allah majibno dzate piyambak untuk selalu berbuat rahmat. Kataba ala nafsihir rahmah. Mana geman sampean ibadah gak pede. Mumpun anut kula. Ora anut macam-macam ora jelas referensine. Tapi gak sopan. Ya sopan sing pede. Kowe dolan ning wong tua mantep dikei dhuwit, ambek mamang wong tua aku lagi medhit ta ora iku sopan ndi? Sopan sing mantep to. Nggih bener. Sopan sing mantep kok sopan sing mamang? Sopan sing mantep, kowe mamang artinya kan gak yakin wong tuamu lomo to. Paham? Mulane Nabi Zakaria nak donga niku Rabbi habli wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imraati akhiran fa habli min ladunka nama waliya. Alasane donga apa? Wong dekne wis tuwek, bojone mandul tetep donga njuk anak. Alasane sederhana. Walam akum bidu'aika rabbi saqiya. Saya tidak punya kenangan mbek jenengan nak donga terus ora makbul gak ada kenangan. Kenangan kula selalu baik. Selalu makbul. Walam akum bidu'aika rabbi napa? Sakit. Tapi ngoten tiang-tiang semono itu delalai ora kaken pejalukan. Kados kula niku setahun donga pisan ra mesti. Ya kula agar donga niku nggih Gusti urip kula ditakdir saged hormat Quran. Mboten ate kula donga njuk dhuwit. Kula niku donga njuk haji pun mboten ate. Soal pangeran akhire ndadekno kula nate temekan Madinah wae urusane pangeran. Lalah makome mun ngoten niku. Malamanan minka alaika walakin manan minka alaina tadi. Wah itu luar biasa tingkat iseknya itu napa? Isek. Walladzina amanu asyaddu hubbal, tingkat iseknya itu tinggi. Yang kaji Nabi pada kapundhut itu lafaz yang terakhir itu karena beliau seorang tokoh, beliau sempat ngendikan ummati an-nisa as-salat napa? As-salat. Sebagai khas tokoh, beliau memang memperhatikan nasib perempuan, nasib salat dan nasib umum. Tapi lafaz terakhir yang didengar Aisyah sing min ajiji sodri dari gelora dadani sinten Kanjeng Nabi. Ternyata Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, engkau teman terbaik, teman tertinggi. Rafiq maknane kanca.
Terus dari Aisyah, Fatimah, sak bala-balane sing nggone Kanjeng Nabi. Idzan layah taruna, Nabi serat tertarik begitu. Jadi, lho niku riwayat hadis kok. Idzan layah taruna. Wah, anak ini jelas milih berangkat. Lu itu kan luar biasa. Ternyata Nabi tidak ngeluh sama sekali. Malah bangga, kelihatan berseri-seri, berbinar-binar ke Allahumma ar-rafiqal a'la. Terus do miris, putus asa Aisyah CS. Pas muni Anisa umati kan kesane cek Nabi cek buta urip lah, ape dakwah meneh mbok piye ngono pokoke kesane cek. Jebule terakhir ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Rafiq maknane kanca sejati, al-a'la sing luhur. Intine Kanjeng Nabi milih berteman, bergabung dengan Allah. Terus dari Aisyah idzan la yahtaruna. Wah, sak ngene wis dadah tenan, gak milih kita. Kita ini dadak menarik. Gak apa? Kamu. Ora kaya kowe mati ndi putuku ndi anakku. Bengak-bengok. Oh, ape cerita Tegal Penceng gegere ra karuan. Ape nerangno sapi kuru kok gegere kan ape mati digawa. Ape nerangno posisi sapi kuru wae sapa? Ndul dul urip. Islam mulai bayi kok ora happy ending. Oh, Islam mulai bayi kok ora happy napa? Apa mati geger ngundang anak putu perkara nerangno sawah penceng ambek wedhusku. Oh. Ah, sopo lho. Alafu ingkang akeh nyepurane ar-rauf ingkang ulas malikul mulki tur dadi rajane raja bil jalali kang dikagungan wal ikram. Al-muqsitu jami' al-muqsit ingkang adil al-jami' ingkang jami' ingkang komplit al-ghaniyu ingkang sufi al-muni ingkang nyugeno al-mani ingkang napa ingkang jaga ad-daru ingkang maring bahaya an-nafi ingkang maringi manfaat an-nuru ingkang dadi cahaya al-hadi ingkang penunjuk al-badi ingkang agung ingkang indah al-baqi ingkang abadi al-waris ingkang marisi dunya ar-rasyid ingkang rasyid sing bener as-sabur ingkang akeh sabar. Rawi qala ta'ala wala tajralan ojo banter-banter sira fi sholati kelawan donga sira. Dikira atika tekse kelan wacanan sira fiha ing dalam salat. Fayas mauka mongko krungu ing sira sapa musyrikun fayas subuka mongko misai sapa musyrikun ing sira. Wa yasubulan misai sapa musyrikun Al-Qur'ana ing Qur'an wa manan wa anzalau kang rono sapa manhu ing Qur'an. Wala tu khafit lan aja london sira itu sir london sira fiha kan salat. Yang tafi asupaya ngalaman manfaat sapa asabuka sapa kanca-kanca sira. Wa tahilan gawe yo sedengan siro, iksit tegese sedengan siro bena dalika antarane lon lan banter. Bena dalika jahri wal mukhafa antarane banter lan nonton sabilan ing dalan torikon ing dalan wasatan ing tengah-tengah. Wa kulan ngucap sira ngene alhamdulillah tes kabehane puji kulilai kagungan Allah ala dirupane dalam ya takhid kang ora ngalap sapa ladi walad dan ing anak. Wala kunna ora ana iku laru kecil ladi sapa syarikun sapa mitra sapa sekutonan fil mulki ing dalam kerajaan. Kerajaan fil uluhiyah tegese ing dalam kepangeranan. Walam yakun lan ora ana ilahu kedhe sapa Allah iku lahu kedhe Allah sapa waliyan sapa penolong yang suruh kang nulung sapa wali ing Allah minaduli krana kehinaan Allah ora butuh pertolongan dari kehinaan mergo Allah mulya terus elam yadillah tegese ora ina sapa Allah fa taja mongko butuh sapa Allah ila nasiran maling penolong ora ngarah wa kabirhu takdira lan maca takbir sira takbiran lan takbir tenan azimhu tegese ngegumno sira ing Allah azmatan kelawan keagungan tamatan kang sempurna anit tikhodil waladi sang ngalap anak wasyariki lan mitra sekutonan bagi hinaan wa kulimalan sekabiane perkara layaliku kang ora patut apa magi lan Allah taala wa tartibul hamdi ting urutna pujian ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh kulit dalalati krana ala ana ing atase satene apa iku al mustahiqu sing hakiki jamil mahamidi manes kabehane pira-pira pujian dikamali dadi krana sempurna dadi Allah taala wa tafarrudihi lan keesaane Allah fi sifati indam pira-pira sifati Allah taala. Rawang riwayat sapa al-Imam Ahmad fi Musnadi an Mu'ad al-Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana iku ayatul izzati ayat keagungan iku alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dzurri wa kabbuhu takbira ya alam.